On our way to Maasim, nag-practice si Kai og drive. Ang brake tawon. Ang isa katiil. Isa ra katiil mo gamiton nging road trip to Maasim. Hinay lang yung ginay kambing. Sabog na food. Yes! Yes! Murag, correct na mag-drive. Kurata na sa naspapang o si mama. Ang nakabalo na mag-drive. Hinay lang eh. Ha? Stop na? Saan na eh?